Perdana Menteri? Najib layak menjadi Perdana Menteri? Adakah Anwar Ibrahim layak menjadi Perdana Menteri? Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malam ini rakyat beri jawaban. Ada orang tanya, ini mau apa? Saya mau jawab. Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, rakyat Malaysia mau pilihan raya. Saya tambah lagi jawaban. Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan mau UMNO PN tumbang. Saya tambah lagi. Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan ingin berikan mesej yang jelas. Jangan rampas hak rakyat Malaysia. Jangan angkuh dan sombong. Jangan fikir negara ini hak mereka. Jangan lagakan rakyat suku kau dengan suku kau. Kita ikat bahawa Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan dan semua itu keluarga rakyat Malaysia. Kampanye kita pas DAP keadilan dan kebangkitan rakyat. Mesejnya jelas. Tolak rasuah, tolak kezaliman, tolak perkauman. Enough of corruption, enough of racism, enough of arrogance of power of UMNO and Barisan Nasional. Untuk itu, saya pribadi dan seluruh pimpinan Pakatan Rakyat ucapkan terima kasih, penghargaan dan tabik hormat kepada rakyat semua. Rakyat telah menunjukkan
segala tekanan, keterbatasan, penipuan. Dan seperti mana yang kata oleh Pak Samad, tipu segala tipu, rakyat masih bangkit, saudara. Saya lahirkan rasa terhutang budi kepada rakyat yang bangkit tuntut perubahan bagi negara ini. Dan saya ulangi, my deepest gratitude, appreciation to the people, to the rakyat who have worked, who have sacrificed, who have shown that they have courage of conviction to change and alter the course of history of this great Malaysian nation. Saudara, kita ulang apa yang kita minta. Kita minta perubahan. Kita tidak mau cara sistem mengongkong minda rakyat. Kita tidak mau rasuah memperkayakan kroni, anak, saudara, keluarga. Ini yang menjahanamkan negara ini, dan ini yang rakyat tolak. Kamu tipu, bukan kamu tipu kontrak minyak, kamu tipu harga gula, kamu tipu harga beras, kamu tipu kar elektrik, dan akhirnya kamu tipu dakwah kekal hitam. Rakyat ditipu sampai ke tubuh badan sendiri. Saudara, sebab itu kita telah teliti keputusan. Sebab itu saya masih bersyukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada rakyat. Dengan segala tipu helah mereka, rakyat masih menyokong Pakatan Rakyat 52%. Di negeri Perak saja kita tak dapat menembus semula dan menguasai Perak, tetapi suara rakyat Perak yang menyokong Pakatan Rakyat 55%. Datuk Seri Najib, you claim to have the support of the people. You have 46% of Malaysians plus Bangladeshis plus Filipinos plus Indonesians. You have no support. You have no confidence in your own people. You have to resort to cheating, buying, and forcing Bangladeshis, Indonesians, and Filipinos to vote for you. Mana ada negara? Saya tanya, even the international community, where in the world do you have a democracy and you tolerate foreigners voting because you don't have the confidence in your own people? You have lost the confidence of Malaysians. You have to depend on foreigners to vote. Saudara, 46% tolak 3% orang asing, tolak 3% undi tipu, tolak 1% undi 2 kali. UMNO tersungkur dan kalah dalam pilihan raya yang lalu.
if you claim yourself the Prime Minister of Malaysia, but we know that there is a major question of legitimacy. Kamu memimpin cara yang tidak sah dan cara tipu hela dan rakyat menolak. Sebab itu saudara, kita harus menyatakan sikap kita. Saya nak tanya saudara, apakah kita harus undur dan terima saja keputusan mereka? I want to repeat the question. Do you just accept this fraud and recognize the new government of Barisan Nasional? Not only that, they continue their arrogant, racist agenda with impunity. They continue to incite the people, MLAs like me, to think and imagine that now is a Chinese tsunami. This is a Malaysian tsunami. Najib and his UMNO supporters, I want to ask you, what is wrong for the Chinese to stand up and defend their rights and bagi orang Melayu, orang Cina, orang India dan Dayak dan Kadazan mempertahankan hak mereka, benci dengan rasuah dan kezaliman. Kekayaan negara ini dibawa oleh mereka. Apa yang berlaku selepas beberapa hari pilihan raya? Satu hari mereka isytiar menang tidak sah, terus serang dari segi perkawaman. 3 hari terus harga barang naik, dan ini sikap mereka yang kita lawan tegas. Jika keputusan saudara menolak penipuan, maka kita harus bekerja kuat dari sekarang. Saya terima kasih kerana seluruh stadion dan penuh di luar stadion. Saya datang dengan motoka, naik motor, jalan kaki dan berlari kerana terpaksa rakyat di sini. Warna hitam ini petanda terkuburnya demokrasi di Malaysia oleh rejim UMNO Barisan Nasional. Symbolizes the death of democracy in Malaysia. Maka mulai Sabtu ini, hari Sabtu ini, semua rakyat digalakkan pakai hitam seluruh hari. Dan hari Sabtu ini, pada malam Ahad, pemimpin-pemimpin yang hadir akan berhimpun di Pulau Pinang Sabtu malam. I want to show and prove to Najib, UMNO and BN leaders, this is not a Chinese battle. This is not a Malay battle. This is not battle fought by those in Kintabek. This is not a battle
Fort Mian Penang. We will go to every nook and corner of this country to show that we have the support of the nation. Untuk 2 minggu ini kita akan siapkan di kalangan semua bersih umumkan People's Tribunal. Dalam Pakatan Rakyat kita akan ambil satu persatu seperti mana disebut oleh Mas Abu Dekis yang sebentar tadi. Kita akan pastikan, kita akan buktikan tidak kurang dari 30 kawasan parlemen yang ditipu mereka dan dirampas hak rakyat menetapkan kuasa kita. Kita tidak akan selesaikan pertarungan ini sehingga suara rakyat, suara kerabat, suara keramat, suara rakyat, suara keramat, kita akan teruskan. Dan saya ingin beritahu kepada Perdana Menteri Najib, Perdana Menteri sementara rejim yang tidak sah ini, dan semua pihak bertanggung jawab, saya ucapkan terima kasih kepada pasukan keselamatan. Walaupun mereka tolong bagi amalan awal, saya nak bagi tahu yang rompak itu mereka, bukan kita. Yang curi bala, curi saham, curi kontrak Petronas itu mereka, bukan kita. Yang bawa bibit-bibit perkawaman, rasisme itu mereka, bukan kita. Dari pihak polis akan tanggung jawab kawal mereka dari mencuri harta rakyat. Sekali lagi saya nak sebut, ini permulaan satu pertarungan yang sengit di antara rakyat dan penguasa yang angkuh dan zalim. This is merely the beginning of the battle between the rakyat and an illegitimate, corrupt and arrogant government. We will continue this struggle and we will never surrender. Saya ingin nyatakan kepada saudara, ada orang minta saya undur sebab katanya Pakatan Rakyat sudah kalah, dan saya katakan kalau kalah saya akan undur. Saya beritahu kepada mereka, Pakatan Rakyat menang. Dan oleh karena Pakatan Rakyat menang, saya tidak undur, saya memaklumkan kepada saya bahwa beliau mengadakan perhimpunan puluhan ribu orang di Lusila, Terengganu menolak penipuan UMNO pilihan raya. Bagi para UMNO telah ramai Cina di Lusila. Isunya saya ulang, no apologies, jangan minta maaf. Kalau orang Cina hadir,
Kita salut, terima kasih kepada mereka. Kalau Melayu, ini bersama kita kata terima kasih, kamu pahlawan rakyat. Dan saya bicara tadi dengan teman-teman di Sarawak dan Sabah, siap dalam masa terdekat kita akan adakan perhimpunan rakyat di Sabah dan Sarawak untuk bangkit. Tidak, sabar, ikut peraturan, jangan terima provokasi, jangan layan akal-akal picisan yang jahat macam utusan nak lagakan di antara kita. We must have the moral high ground. Don't be intimidated, no fear, and remember, we are on the side of a just, peaceful struggle against a corrupt, arrogant, UMNO embarasan nasional. Jangan termakan dengan hasutan mereka. Sudah clear, jelas apa yang kita mau. Ya, saya minta maaf kerana terpaksa tangguhkan keputusan kita. Kerana kita kata, bukan saja kita menang, hari ini kita menang. Esok bentuk kerajaan, UMNO BN yang tubuh kerajaan. Tapi saya ulang, God willing, insyaAllah hari ini kita menang, esok tubuh kerajaan, sehari berikutnya harga minyak tetap turun. Jadi saya harap saudara participate in this struggle for change. Ubah, sertai perubahan ini yang kita lakukan, reformasi. Ini bermakna nilai yang berbeza. Cukuplah dengan fitnah, khianat dan perkauman. Cukuplah berbodohkan rakyat dan curi dan rompak harta rakyat. Dan cukuplah dengan yang maksimal kamu lakukan, kamu rompak hak dan keputusan rakyat di mana yang lain. Dan ambillah Pasangan Said ini pahlawan negara yang jaminkan pilihan raya yang bersih supaya rakyat berhak memilih kerajaan mereka sendiri. Tetapi janji Barisan Nasional tidak ditepati, tetapi janji ditipu. Seperti mana kata Pak Samad, tipu segala tipu. Saya minta puisi ini dibaca oleh semua.
tanggung jawab bacaan wajib untuk esok. Puisi Samad Said, tipu segala tipu. Boleh? Sekali lagi, saya kita jumpa di Pulau Pinang Sabtu malam Ahad, hitam hari Sabtu dan Sabtu malam Ahad di Pulau Pinang. Reformasi. Sebelum kita pulang, kita akan dengar daripada Dato' Amiga.